वालेकुम व्यूअर्स। कर्ज़े जहाँ ड्रामा है और एपिसोड है 11 और आज उसका रिव्यू हम लेकर आए हैं और इसी में शामिल होगा एपिसोड 12 के प्रोमो का भी रिव्यू। तो यहाँ पर आज के जो एपिसोड में हमने देखा है वो ये था कि शादी चल रही है घर में और बिस्मा और नशवा दोनों बड़े अच्छे तैयार श्यार हैं। साथ में उनके नए पड़ोसी जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं और वो भी शामिल हैं इस शादी में। और हम जानते हैं कि बिस्मा जो कि नशवा की माँ है उसका पसंदीदगी का एक ताल्लुक़ रहा है अपने उस कज़न के साथ जो कि आसिम के रोल में साथ वाले घर में मौजूद हैं, फैसल रहमान। और यहाँ से उनकी जो लव स्टोरी है बैक फ्लैश में वो भी हम देखते रहते हैं और साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी वो नशवा के साथ अपने दिल का हाल अहवाल करता है आसिम अंकल, तो वो भी हमने सुना। रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आता है आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू और हम डिस्कस करते हैं ड्रामास के अंदर पेश की गई कहानियों में जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको कैसे पेश किया गया ये, और दूसरा ये कि उन सोशल इश्यूज़ का पेश करने से सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट आया है। ये दोनों एंगल्स मेरे रिव्यू का जो बेस हैं वो हैं और इसी पर ही मेरे रिव्यूज़ की सारी कहानी चलती है। तो हम बात कर रहे थे कर्ज़े जहाँ की। यहाँ पर उसका यमुना जैदी जो कि एज़ नशवा है यहाँ पे, तो उसका जो कज़न है अम्मार, हमने देखा कि वो कैरेक्टरलेस लड़का है और उसने बहुत जो उसकी हरकतें हैं नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं। और इवन इस वक्त भी जब उसकी बहन की मायों चल रही है वो घर पर अपने दोस्तों के साथ एक रूम में अपनी जो स्मोकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखे हुए हैं, ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखे हुए हैं। और इस दौरान नशवा को, चूँकि उसकी कज़न है दुल्हन, तो उसके मंगेतर ने कहा कि तुम मुझे इसी हाल में मुझे उससे मिलवाओ कि वो किस तरह लग रही है मायों के गेटअप में। तो वो एक कज़न के तौर पे जो एक अरेंजमेंट करने के लिए अम्मार के पास आती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारा ये कमरा चाहिए। और यहाँ उसके जो लिफंगे दोस्त दिखाए गए और उनकी जो एक्टिंग थी कमाल थी, और जो यमुना हैं वो तो हैं ही बाकमाल अदाकारा। तो उन्होंने यहाँ पर जैसे उसके दोस्त के मुंह पे थप्पड़ मारा है जो कि यमुना को लाइन मारने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर, और उसके साथ साथ अम्मार ने जिस तरह अपने उस दोस्त की बेइज्जती की है, तो यहाँ पर ये एक कम से कम हमें अच्छा और नेचुरल टच मिला है कि जो कज़न्स आपस में एक घर में परवान चढ़ते हैं, पलते बढ़ते हैं, उनकी जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग लड़ाई हो आपस में, वो दूसरे किसी थर्ड पर्सन को एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करता हुआ नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अम्मार ने भी यही किया और अपने उस दोस्त को घसीटता हुआ घर से बाहर ले जाके निकाल के आया जिसने कि नशवा से बदतमीज़ी की थी। दूसरी तरफ नशवा घूमती फिरती साथ वालों के घर भी चली गई, अंकल आसिम से भी मिल लिया, एक ही रात चल रही है, इवेंट चली जा रहा है। काफ़ी लॉन्ग जो एपिसोड है, यानी कि टाइम था जो एपिसोड का पूरा वो एक शादी का इवेंट दिखाने पर था, तो एक लॉन्ग इवेंट जो है वो शो किया गया उस पूरी एपिसोड में, लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर वो आसिम अंकल के पास गई, फिर वहाँ पे वो देख रही है उनके फ़ोटोज़ एल्बम, वहाँ पर अपनी अम्मी की फ़ोटो और बाकी सारी चीज़ें। फिर ये सब कुछ इतना नेचुरल और अट्रैक्टिव था कि यमुना भी इवन खो गई और वो भूल गई कि वो यहाँ पर उनको इनवाइट करने आई थी, बुलाने आई थी, साथ ले जाने आई थी शादी में शिरकत के लिए। बल्कि वो उनके साथ बैठ के एल्बम देख रही है, माजी की बातें सुन रही है और फिर उनसे शिकवा करती है कि आसिम अंकल आप इतना लेट क्यों वापस आए, क्योंकि वो अपनी माँ की तन्हाई का सलूशन आसिम अंकल की कंपनी में ढूंढ रही है। और वो जानती है कि उसने ये सवाल भी किया कि क्या आप मेरी अम्मी से मोहब्बत करते थे, और फैसल ने उसको सही जवाब भी दिया है। और अब इस कोशिश में नशवा ने लग जाना है कि वो किस तरह से अपनी माँ को उस खोल से निकाले जिसमें उसने ख़ुद को बंद किया हुआ है और कई सालों से किया हुआ है, और अपनी सारी उम्र, जवानी और वक्त ज़ाया कर दिया है इन जैसे सेल्फिश लोगों की
خدمت کرنے میں، جو کہ سکینہ سمو جیسی ان کی ساس ہیں اور ان کے جیٹھ ہیں. خاص طور پر جیٹھانی تو پھر بھی کچھ بہتر ہیں، لیکن جیٹھ جو ہیں وہ جس طرح گندی آنکھ سے اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس سے گھر کے کاموں میں بھی فل جو ہے وہ مصروف بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اس پر احسان بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں اس گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تمہاری بیٹی کو پال پوس رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور ہر زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے بسمہ کو اپنے جیٹھ اور اپنی ساس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ اپنی بیٹی سے ریلیٹڈ بھی کوئی فیصلہ وہ خود نہیں لے سکتی، اس کی پڑھائی یا جاب کے سلسلے میں وٹ ایور. تو آگے جا کے جب وہ اس کی بیٹی کی شادی کا فیصلہ ہوگا، کیا وہ پھر بھی انہی لوگوں سے مشورہ کرے گی اور ان کے فیصلے پر چلے گی؟ یہ چیز نشوہ کو پریشان بھی کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتی ہے. وہ اس کو اس کی خدمات کے عوض اس کا جائز مقام اس گھر میں جس طرح ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ اس کو دیکھنا چاہتی ہے. لیکن یہ سب کرنے کے لیے بسمہ کے اندر خود جو اس کی ماں ہے وہ اتنی ہمت اور کریج نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حق کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ بھی بول سکے. تو یہ ساری چیزیں نشوہ کو کر رہی ہیں بے قرار، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں خوش رہے، اور اب اس کو ایک خوشی کی امید بندھی ہے، ساتھ ہی اپنے عاصم انکل کو دیکھتے ہوئے جو اس کی ماں کے کزن بھی ہیں اور اس کی محبت بھی ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں میں وہ چاہ رہی ہے کہ اس کے ابو کی کمی اس کے انکل عاصم پوری کر. تو اب اس کا انٹرسٹ اسی بات پر ہے، اور اسی چکر میں وہ عاصم کا انٹرویو بھی کر رہی ہے، اور ان کی جو البم ہے اس کو دیکھ کر ماضی سے ریلیٹڈ ان کی جو تعلقات تھے یا کزن شپ تھی دونوں کی، اس کی ماں کی اور اس انکل کی، تو ان کو ڈسکس کر رہی ہے، ان کے بارے میں جان رہی ہے، تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ ابھی بھی اگر انکل عاصم انٹرسٹڈ ہیں تو میں اپنی ماں کی خوشی دیکھ سکوں. اور یہ چیزیں بہت پہلے، ان کے آنے سے بھی پہلے، وہ اپنی ماں سے ایک بار تھپڑ بھی کھا چکی ہے جب وہ کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں امی آپ شادی کر لیں. تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس میں ماں بیٹی کے خوشیوں کے لیے مختلف کام کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اور بیٹی ماں کی خوشیوں کے لیے تردد کر رہی ہے اور تگدو کر رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کو اس کی ساری زندگی میں جو محرومیاں ان کو دور کرتے ہوئے اس کو خوشیاں دے سکے. تو یہ ایک اچھا بانڈنگ دکھائی گئی ہے ماں بیٹی کی، جس میں بیٹی ہمیشہ اپنی ماں کو سٹرونگ بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن ماں میں ابھی وہ حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا ہے. جبکہ اسی ماں کی پروردہ یہ لڑکی ہے نشوہ، جس میں کہ بہت حوصلہ بھی ہے، بولڈنس بھی ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے کزن کے دوست کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کزن کو بھی اس کو گھر سے نکالنے پہ مجبور کر دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہترین ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ بہترین سٹوری بھی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے یہ دونوں فیملیز کی جو پاسٹ کی باتیں ہیں وہ کھلیں گی، اور جو یہ ریویل ہوگی سٹوری، اس کا انٹرسٹ اور بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم سب اس بات میں انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ اس کہانی کے پیچھے ان دونوں کی زندگی میں ماضی میں ہوا کیا تھا، کس وجہ سے فیصل رحمان جو ہیں وہ ابھی تک اکیلے ہیں، اور یہ برہان ان کا بیٹا ہے بھی یا کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ابھی کھلنے والی ہیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، دا کوئین آف ریویو کے ساتھ رہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.